बाड़ी बाड़ी पहुंचे जाच्छे जगन्नाथ देवेर प्रसाद। बाड़ी बाड़ी दुआरे रेशनेर अनुकरणे राज्येर मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय अनुप्रेरणाय शुक्रवार थेकेई आसानसोलेर सालानपुर ब्लके दुआरे रेशनेर माध्यमे बाड़ी बाड़ी पहुंचे जाच्छे दीघार जगन्नाथ मंदिरेर एकटी करे महाप्रसाद। रूपनारायणपुर अंचलेर एकटी रेशन दोकाने गिये जगन्नाथ देवेर महाप्रसाद करे एकटी करे पैकेट साधारण मानुषेर हाते तुले दिलेन ब्लकेर समष्टि उन्नयन आधिकारिक देबांजन विश्वास। साथे उपस्थित छिलेन सालानपुर पंचायत समितिर सभापति कैलाश मंडल, सभापति विद्युत मिश्र एवं आरो अनेकेई। समस्या उन्नयन आधिकारिक देबांजन विश्वास जानान मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय निर्देशे दुआरी रेशनेर माध्यमे धापे धापे प्रतिटी ब्लकेर बाड़ीते दीघाय जगन्नाथ मंदिरेर महाप्रसाद पौঁছে देওয়ার प्रक्रिया चालू करा हलो। जगन्नाथ देवेर जे महाभोग सेटा आमरा डिस्ट्रिबिউট করছি দুয়ারে রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেজন্য আমরা পরিদর্শনে এসেছিলাম যে ঠিকঠাক চলছে। প্রতিটি বাড়িতে কি প্রসাদ যাবে? প্রতিটি বাড়িতে যাবে যদি ওনারা এখানে এসে নেন, কারণ এটা দুয়ারে রেশনে যে প্রথমে আসবে তাকে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট বেসিসে আমরা সবাইকে দিচ্ছি। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও। গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ। এছাড়া জিও টিভি অ্যাপ থেকে দেখুন গ্লোব টিভি লাইভ।